Bada dua contoh. Teti orang saya masuk surga syaratah kudu cinta dak Gusti Nabi. Beni dak Allah ra. Karena pasti orang mencinta Gusti Nabi sambina cinta ke Allah. Gagali? Anapa ra? Karena surga ciptaaki dari anura Gusti Nabi. Syarat paling utama cinta ke Gusti Nabi. Mun cinta ni katretan tak kira berak pakun norok geni sok geni dak Gusti Nabi. Napa saya keleburi Gusti Nabi keleburi orang yang saya cinta. Suatu aja sahabat sepuluhan ibu atau san ibu selamat tah beni karena ahli asolat, beni karena ahli azakat, ahli asedekah, beni karena ahli apasah. Punten. Tapi karena kecintaan dak Gusti Nabi. Engki. Karena cintana dak Gusti Nabi. Bada dua contoh. Bada sahabat, ini ke sahabat. Saya ahli ibadah tapi korang cinta nada Gusti Nabi. Naudzubillah. Dibudina cabut pangkat sahabat suul khotimah. Naudzubillah. Merengis. Sahabat dia kan pun pangkat paling tek. Saya paling semak nalpe Gusti Nabi. Sahabat. Tapi karena aben korang pangistona korang cinta nada Gusti Nabi kongang Allah Ta'ala tebu pangkat sahabat naudzubillah husnul khotimah sesetong orang meler tak kapra ahli nginum bada sahabat Gusti Nabi tapi karena aben pangistona tek kidak Gusti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibudina yang kak derajat kalah orang si ahli ibadah paserah setong nyaman saklabah ni kak benih kun ahli ibadah siang malam ni kak dung tedunge masjid kan engki ki mon jakan cabra masta dung tedunge masjid ki benih sahabat kan ni kak napa kancingi labang ben binin dung tedunge masjid engki ahli akan lota napo sapuan masjid ben bektona amakmum dak Gusti Nabi esap awal barisan pertama aneka saklabah dibudina iuji sarang Allah aban reng miskin selama miskin selalu cokope karena janji taretan janji Allah senyipta akitan gula sambian maka Allah pasti abri deer kita engki wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha Allah saya jamin rezekina kita karena Allah saya agabai kita kan ki engki mun sipol si agabai belum tentu tanggung jawab kan engki koceng agabai mereka ini gak ada pun tapi Allah si agabai kita Allah si agabai lesan agabai kiki agabai cangkem pasti Allah si aberi rezeki ke kita tak usah wet tak usah angel engki nika panjenengan nika rata-rata nika kan pengacara kita engki ongguan ngakoh napa pengacara ada tak ada ngebul tak ngebul anapa karena rahmat Allah karena belasa Allah nah saklaban nikah teretan miskena orang karena nalpe ban Gusti Nabi benarin ay tanggung terus orang Gusti Nabi deure tanggung tina bentau saman deman kelotan masjid ngaji kangko engki tapi dibuli na pada orang ngabri embi setong abri embi setong nyaman apa dan nguan embi dibudina aduk budu nyaman kan bedoreng magedu embi engki gedu gula magedu keaan ke istilahnya ka yakin magedu ka yakin dibudina kin mon endik dua mon anak napa abuduk dua setongnya din yakin setongnya din gula yakin napa Sufyan yakin kan yakin kan engki senika kan tetiba ada orang magedu ke saklabah ya embi ya wanaki deki mon abudu duaan setong din ban eki abudu setong abudu boleh duaan abudu boleh teloan nika pas biasa na ben bekto ke masjid la con la apa biasana subuh duhur asar maghrib isya ke masjid mangken duhur dan kadang telat kia bajang ke masjid tapi telat biasanya sabun ada mangken sabun budi etanya ki ben Gusti Nabi kedama ban bah tak langkong Gusti Nabi ki buru kintar nyari rebe oh iya punten tapi abdin pekun istiqomah iya sajan banyak saya nyaman nembi sajan banyak saya nyaman nembi
akhirnya benih kun sabun budi letak ke jepok amakmum ke Gusti Nabi lah bajang ketibi duhur dibudin sajan benya saya nyaman nembi uji ban Allah asar letak ke masjid bereksani ban Gusti Nabi damma ban tuh abdina gak dintongan nembi Gusti Nabi tapi punten maurib isak subuh pakun di masjid bertabaran ini dibudina pun tak ke masjid segala akhirnya apa pamit ke Gusti Nabi katipun apa mu Nabi abdina karena ampun benyak embik kak dinto tak cukup kota Madinah abdina terongung sih entar ke pinggiran kota Madinah selebih lega sebenyak rebana akemai kak disa tapi punten ben bekto salat abdina antara ke masjid Allah salabah jual wailah punten Gusti Nabi tanggungan kak dito abdin yakin anja baan tau sanga bumbi punten Gusti Nabi apa sumpah billahi abdina akan terus istiqomah iya ban mun tak nda boleh ini tina lah tapi punten Gusti Nabi abdina pakun amakmu keajunan iyalah silahkan akhirnya salah benika karena pone pakon Gusti Nabi solak benih pakon neng pengkiran kota Madinah sepadang tandus benyak rebena nganembi janda budi jen elang saklabeh tak toman padang elong masjid di budi na Gusti Nabi atanya di masak laber wah sibuk semakin tadi juragan embi beda juragan embi banyak nah yang benih saklabeh tapi akhirnya orang nikah tak toman ke masjid ampun di budi na itu hakim ya Allah ariyah bukti nasak laber ya lambo acenci ada kun kare cencina karena akhirnya itu akibat Gusti Nabi tigalah bak yolok libalian tak kesokan yolok tanda yolok ben Gusti Nabi tikani tanda tak nyenter dibudin kiamat pangeran solak ampun lantor ben Gusti Nabi dak tada tibi akhirnya tunyana jatuh miskin tingpon abali Gusti Nabi sobungan boleh karena pun tak aja Pak Gusti Nabi bakta nikah pon sete pas atau bada keserah lah bang Gusti Nabi saya tidak bakar kok tak bisa ini kasetong sesetong saya nyaman Nuaiman ini ke ahli mabuk tapi aben cinta luar biasa dek Gusti Nabi bahkan dalam setong riwayat cerita aki Nuaiman nih kah pernah rabu nyapis dak Gusti Nabi ki abau hammer kan bau hammer kita ini bau napa bau misik napa alkohol nah aneka man ban mabuk man cucur tapi karena seneng engki Gusti Nabi ya mon ban mabuk secara syariat dina tanang atau kol kada engki ngireng ampun kelakuna seni abdina mabuk ngireng ampun tokol bah berdeder mabuk mabuk engki ja abdina mo Nabi tak mabuk aduh masih tengah tapi ban mak apolong bingko tapi mon abdina tak apolong sarang ajunan ke cetak mon mabuk mon tak mabuk ke tengah mon tak apolong sarang ajunan ke gigi ke cetak beda tak beda duh engkau recet bener tokang mabuk tapi engkau janji mate tero along polong ngaben guru ngabas guru seneng tak ngabas susah beda saya nggak nih ternyata nah berarti pon di cinta no iman ya Gusti Nabi gitu ya orang bang iya mun ndak iya ban tapi secara syariat karena pakon Allah orang mabuk kudu tokol engki ampun teti setor sedaiman tin sare mabuk ngireng mun tokol lah ane moreng engki tapi abdin mun tak sareng ajunan aduh kayak cetak abdin ya iki ini kebahasan sambian ki ini kebahasan sambian kok teti itu sini ban no aiman ni ka orang keil no aiman setong bektoh Gusti Nabi ini keterpan mulang ingat kita nih kapon Gusti Nabi terpan mulan keng sobung emik kah nambah sobung emik terpan mulang sahabat masjid beda sahabat setong Mas Rizal contohnya entar katan gula benih gula Gusti Nabi bunten nih kakun contoh apa areng kak dinto bit tengah kan contoh polan sobung bit tengah sini kah dalam beda kak dinto bit tengah beda setorator nyabis ke Gusti Nabi nyabis beda setong sahabat senyaman Nuaiman nih ka iri aban misken tuh nyaman ya enga Usman roya nyaman enga Amr bin As roya
duh nyaman eng Abdurrahman bin Auf orang soki nyaman reng soki bisanya bis melolo bisa areng pareng ke Gusti Nabi engkok mulai lembek terus areng pareng ke Gusti Nabi terus tor ngatur Gusti Nabi tapi apa saya atur akina masa gerem ria saya atur akina cetan di panapa saya akan laku bigi posang tapi karena ampun aban iri dalam kabeku ngabosaki selain nyabis ke Gusti Nabi tor ngatur ke Gusti Nabi abon cek terona tero mepadeng pangestona Gusti Nabi walaupun Gusti Nabi tak kesokan Gusti Nabi ini kata arep ngarep gini kah tapi orang ini kesecek terona tero mepadeng pangesto Gusti Nabi akhirnya Aiman ini kenyariakan luar masjid pada orang dagang madu orang badui dagang madu akhirnya keluar senyaman nu Aiman antar ke tukang madu nih kah orang badui ini ke orang polos orang polos ben bunggen tak pada mun bunggen panjenengan di kancah beri es lepcon apa kasa ngokos tak ngokos es ngokos tak ngokos mun es sepur mun bahasa nikah Etiop kenika benih polos bunggennya mana nah aneka teretan akhirnya senyaman nu Aiman atanya kan berapa kan seriah kan 2 dirham oh iyalah beli yang kok badi mah pesena antos kada tang pese beda Usman bin Affan ini terkenal soki karena nu Aiman ngebesakin Sayyidina Usman oh tak norok ngaji Sayyidina Usman deh pola marena telat pola dateng marena akhirnya tang pese beda Usman maren mun Usman dateng pentai ya oke di mature beli yang kok kebe Gusti Nabi deki tang pese pentang Usman oh iyalah ampun masuk nu Aiman ke masjid dengan PD-nya karena nyambi matu pada setor atarakin ke Gusti Nabi itu mulang tak langkong Gusti Nabi cabis matur apa man kak dintoh ke bayi ajunan mengak sahabat seleksi mak gaya nu Aiman roh cok rokok violen ngampong misalkan tapi sabung rokok lambang lagi kak dintoh untuk ajunan Gusti Nabi tak kerja kia dari dimma ban man punten abdin cat mulai lamba terotor ngatur dek keajunan masa kun seki melolos ya abdin ba ikhlas ban engki din baan engki dari abdin oh iya tapi Gusti Nabi teretan Gusti Nabi ini kayak pareng metu sebutol ane kayak gembuli sahabat atau sani ke melo kapi ibaratnya ngak gula misalkan beri aing akuasa nikah ane kada remasa melo kapi ya enum bahkan Gusti Nabi tak toman mondut giliran dek kade tak toman pernah Gusti Nabi ini kayak paringi susu kambing susu umbi aneka segelas sareng Gusti Nabi enum kade kapi puluhan sahabat panggil ya enum wakila atosan sahabat soro deer sareng Gusti Nabi ajunan Gusti Nabi ajunan teluare ampun tak deer enje enum kada baan Abu Hurairah tuum jakan jana engki baan jender inum kanjana kada engki nika sesarengan sedojo nika lapar kapi karena tandana sahabat nika jad hobi lapar sekoni ada Gusti Nabi sedikit makan mun bramasta sedikit sekejap ngakan sekejap ada bi gula nah aneh tuum ke kanjana tuum atau san orang ini kayak itu aing ini kabakun ternyata akhirnya no Aiman sada Abu Hurairah baan roh sedih punten ajunan selebih pantas cek kak dinto orang yang ngasih deka ke ajunan enjak baan eda ban Abu Hurairah tambah punten Gusti Nabi tambah enjak ban lapar kian tambah padahal Gusti Nabi lapar Allahumma sholli ala Muhammad cintana Gusti Nabi ada ke umat senikah abaan lapar tapi orang saya beri kada tambah dibudin kenyang ampun abdina kelompokan sampai ngireng ajunan ani kaki beda aing nih Gusti Nabi nah ketika nu Aiman abri matu itu senyaman matu nih tu kada pokok sampai puas kapi buru Gusti Nabi rekare Gusti Nabi kita ada karena banyak sahabat kan yang ki atu tak kira napa nyaman 5 menit kita cukup dibudina nu Aiman nih kayak panggil sarang sen jual metu man tulian
Timetang pesere tado. Ana cender kada cender. Lata mesenya mana orang batu bisa jual metu. Di budi na orang Nuaiman re kalakal. Jangan-jangan tandi pese. Gusti Nabi kita ada langsung Rabu nyanter ke Gusti Nabi. Gusti Nabi ngkiser sampean tak langkong artinya saya dagang metu kak dito. Oke. Ketina apa? Kak dito metu bejer penapa punten. Tak kercut. Di mana Nuaiman lah? Temu hilang Nuaiman nih. Gusti Nabi pernah yepreng. Lah, jadi kan bah, nikah gula dari Nuaiman, engki tapi Nuaiman kita majar kan itu Gusti Nabi. Jod keil orang kadis tak majar. Ngabala cepon ngantos Sayyidina Utsman kita datang. Lah Nuaiman. Akhirnya Gusti Nabi saya majar kan itu. Tetapi sedangkan dari Nuaiman geng saya takor Gusti Nabi. Pegel sahabat. Niki. Babada saya ngan Nuaiman nih kah. Nah. Mumun pas banyak kan tekor. Akhir pegel sahabat nih Sayyidina Umar. Orang ngajar Nuaiman re. Paten nah. Saya enggak ben. Sebagian sampai pada saya laknat Nuaiman. Bercak ngocain. Ya Nuaiman, innallah yal'anuka. Allah alaknat beun Nuaiman. Mak Gusti Nabi coko mak ngalak tarik beun re. Tak bos-bosan kan seneka. Gusti Nabi saya. Tapi sering Gusti Nabi orang saya enggak nikah tegur. Baba elah. Cak ngocain Nuaiman, elah. Bapa napa Gusti Nabi? Kak ditompon tahun ning cangkolang Gusti Nabi. Kak ajunan kak ditompon tak. Luar biasa, kurang ngajar. Kata cet pantas untuk benih gune cak kocaen. Aneka paten pon pantas Gusti Nabi. Elah. Cak kocaen. Latal anhu. Cak kocaen Nuaiman. Cak laknat Nuaiman. Cak besto Nuaiman. Karena orang ruah engak ruah keng karena cinta na ke Allah, cinta na ke sengko. Keng hun sayang tandi pese. Nanti kata retan, ya Allah, sampai sini, Allah tina, dia keng seneng kang kok ro. Namilan dan kadang seneng nih keng ki, tore mun mantan anyar, embian ngabesakin mantan anyar kanjana, mun bi tobien, bocor lang. Saya laki bi tobian ben saya bini, pas elerai bi sambian. Tole. Pakor be, kini kan justru cubitan sayang kan sini kah? Nane kata retan, Nuaiman belah bencak dai arwah enggak arwah yang karena senang ke Allah, senang ke sengko. Allah lemes tak lemes aten Gusti Nabi. Senang tak senang Gusti Nabi ke ummatah. Sayang tak sayang Gusti Nabi ke ummatah. Kareba abeun ngestuakin ten Gusti Nabi. Mantermu ke catat seteja nasi hadir orang-orang secinta engkau dak Gusti Nabi. Dibudin Nuaiman tepak tibi sareng Allah. Karena cinta naga Gusti Nabi dibudina tak seneng kenyaman numan apa bae saya tak keseneng Gusti Nabi tak seneng tibi. Anapa? Karena aben seneng dak Gusti Nabi. Keni sakoni aduh engki. Dibunuh teti orang seahli ibadah bahkan barisan terdepan dalam perang melawan orang kafir. Nuaiman padahal lembe orang kein. Nah apa saya seneng Gusti Nabi seneng. Asolatan Nuaiman ni kata kening bitong. Pon malam. Anapa? Karena seneng. Mun wal awal ben guna salat. To kang nginum tapi dibudi na ibri hidayah sareng Allah karena seneng nalpe seneng napa nyaman nyemak ben Gusti na. Mantar muka kita seteja na tata orang-orang sesemak Gusti Nabi, orang-orang secinta Gusti Nabi, orang-orang seraja pangestu dak Gusti Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad. Para tantretan di adik senika pemator kurang lebih nanyoon bangapora kita kan selawatan tak langkong nyoon pangaporah atas satejana kecangkolangan ben kalopotan mentermuka kita panika sealong polong bunga etunya bunga akhirat bisiril Fatihah.